जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आज 10टी ओडिया जीके क्वेश्चन रही अछि। एही वीडियो रे आमे जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न और तार उत्तर। जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन टी प्रेस कर दियंतु, जहा पर प्रथमे आपण माने नोटिफिकेशन पाई परिबे। चलतु आजिर प्रश्न, सजना गछ पत्र खाइले शरीर रे कौन शीघ्र बढ़ी थाए? जदि यार सठिक उत्तर जानिछंती आपण माने कमेंट रे जणाई परिबे। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ओजन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी उच्चता। सांग मैंने समय सरिला, यार सठिक उत्तर चलतु कौन अच्छी जानिदेबा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। सजना गछर पत्र खाइले शरीर रे हीमोग्लोबिन बहुत परिमाण रे बढ़ी थाए। चलतु परवर्ती प्रश्न, केउ देश रे आज पर्यंत केभे भी भूमिकंप आसी नाही? जदि यार उत्तर जानिछंती आपण माने कमेंट करिया पई भूलिबे नाही। यार 4टी लेखाई ऑप्शन दिया सेथि मध्यरु ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी इटाली। सो फ्रेंड्स समय सरिला, चलंतु यार सठिक उत्तरटी कौन अछि जानि नबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया देश रे केबे हेले भूमिकंप आसी नाही। जदि वीडियोटी भलो लागुथाय अधिक रु अधिक शेयर करिया पई जम्मारो भूलिबे नाही। परवर्ती प्रश्न, पियाज खाइबा द्वारा शरीर रे कौन शीघ्र भल होइताए? आपण मानक प्रत्येक प्रश्नर 4टी लेखाए ऑप्शन दिया जाइछि। सेथि मध्यरु ऑप्शन ए उपरोक्त समस्त, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी मधुमेह। सो फ्रेंड्स चलंतु यार सठिक उत्तर कौन अच्छी जानि नबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि समस्त रोग भल होइथाए पियाज खाइबा द्वारा, जेमिति कि किडनी समस्या, कैंसर, मधुमेह रोग ठीक होइथाए। चलंतु परवर्ती प्रश्न, विश्व रे केउ राज्य रे 3टी राजधानी रही अछि? आपण माननकु सही परी 4टी ऑप्शन दिया जाइछि। सेथि मध्यरु ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। चलंतु आपण मानक पई एबे समय आरंभ हैला। सो फ्रेंड्स समय सरिला, यार सठिक उत्तरटी कौन अछि जानि नबा। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका रे 3टी राजधानी रही अछि। सो फ्रेंड्स जदि वीडियोटी भलो लागुथाय पाखरे थिबा बेल आइकन टी प्रेस करि देबे, जहा फल रे आपण मानकु एही परी हेल्पफुल क्वेश्चन मिल पारिबो। चलंतु परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन गजा चना खाइबा द्वारा कौन शीघ्र बढ़ी थाए? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी उच्चता, ऑप्शन डी रक्त। सो फ्रेंड्स एबे आपण मानक पई दिया जाइथिबा समय एबे आरंभ हैला। यार सठिक उत्तर जदि जानिछंती आपण माने कमेंट रे जणाई परिबे। समय सरिला, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए शक्ति। प्रतिदिन गजा चना खाइबा द्वारा शक्ति अधिक परिमाण रे बढ़ी थाए। सो फ्रेंड जदि वीडियोटी भलो लागुथाय ताहले अधिक रु अधिक शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिया पई जम्मारो भूलिबे नाही। चलंतु परवर्ती प्रश्न, केउ मिठा खाइबा द्वारा बुद्धि प्रखर होइथाए? सो फ्रेंड्स आपण मानकु सही परी 4टी लेखाए ऑप्शन दिया अछि। सेथि मध्यरु ऑप्शन ए बर्फी, ऑप्शन बी जिलापी, ऑप्शन सी छेनापोड़, ऑप्शन डी रसगोल्ला। सो फ्रेंड्स दिया जाइथिबा समय एबे आपण सामना को आसीगला। जदि यार सठिक उत्तर जदि जानिछंती 5 सेकंड पूर्वरु आपण माने कमेंट रे जणाई परिबे। एबे समय सरिला, चलंतु यार सठिक उत्तरटी कौन अछि जानि देबा। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी रसगोल्ला। रसगोल्ला खाइबा द्वारा मनुष्यर बुद्धि प्रखर होइथाए। सो फ्रेंड्स चलंतु परवर्ती प्रश्नटी कौन रही अछि जानि नबा। अंडार टोकेई नाम रे केउ राज्य जनाशुना अटे? सेथि पई आपण मानकु 4टी लेखाए ऑप्शन दि जाइछि एही प्रश्नर। जदि यार उत्तर जानिछंती आपण माने कमेंट करिवे। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी बिहार। सो फ्रेंड्स दिया जाइथिबा समय एबे आपण मानकु पई आरंभ हैला। चलंतु यार सठिक उत्तरटी कौन अच्छी जानि नबा। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अंडार टोकेई नाम रे आंध्र प्रदेश राज्य जनाशुना अटे। चलंतु परवर्ती प्रश्नटी कौन अच्छी जानि नबा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଅପସନ୍ ବି ଜର୍ମାନୀରେ, ଅପସନ୍ ସି ମେକ୍ସିକୋରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପା, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅପସନ୍ ସି ଆଣ୍ଠୁବିନ୍ଧା, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସମୟ ସରିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ମୋଟାପା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ଆଣ୍ଠୁବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଇ ନଥାଏ? ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ଓଟ, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 5 ସେକେଣ୍ଡ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ସରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଟ, ଯିଏକି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି କେତୋଟି କେଶ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 50,000ରୁ 60,000, ଅପସନ୍ ସି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 3 ଲକ୍ଷ। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସମୟ ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି ଚୁଟି ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ନଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିବି, ଅପସନ୍ ବି ଘରଚଟିଆ, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ଡି ପେଚା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମୟ ସରିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କିବି। କିବି ପକ୍ଷୀର କେବେ ହେଲେ ଡେଣା ନଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।